الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mheshimiwa Rais wa Daula Al-Imam Uthman Ghazali hafadhahullah, Mheshimiwa Rais wa hili baraza la mawakala, waheshimiwa mabalozi, Mheshimiwa Mufti al-Jumhuriya, madhamana wa idara mbalimbali za kiserikali na za kinafsia, mafundi watu watukufu, wananyasi makadr, wanazioni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rinikiwe fursa ya utekeleza barnamaji ya Mukhtasar Mufid ijubalia hafla yenu abongebo tina ulata wakati ngamjuitekeleza hena mnainu ngarjodunga handani haubuwa hafla kalimati shukr hadzina lahu mji nilibavu jotekeleziwa ni Sheikh Abdallah Khalifa Abdallah. Hamara ya bili ngarjo karibisa Sheikh Sultan Abdul Aziz yatekeleze kalma wajau hadzina lahe masiwa nenotability. Hamara ya raru ngarjo ishilia kalimatil wa'dh jotekeleziwa bungwa hibenza ni samahat al-mufti haubaya ngarjo dunga ya khutba ya raisi wa daula awengebo tina ulata wakati amjukaribisa Sheikh Abdallah Khalifa Abdallah yatekeleze kalma hadzina lahu mji nilibavu lahamu. Falyatafaddal. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. كوزي مشميوا رئيسي وهي الدولة العلامة مفتي الجمهور تنغوي لما إسلامو لما ضمانا هي درجة يهانو نيونتيبيا زونتيبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amani namna ya kautekeleze barnamaji wanu ya hamba tini kwa urumwa ne madhamana wa homji wa mtsuje wa wakiliu madhamana wa henti ya hambu wa shangiri wao waongozi wao no wazeye watendelwa ni Sheikh Abdul Aziz Hamad na Alhaj Uthman Ndohom ne mafundi wahatu watendelwa ni al-Ustadh Abdul Ali Ndujai. Tekeleza risala buko ijoka yonde ndaji shau wakati ne barnamaji yatekelezwa banu ketsuru husu rirajisi yandani ndo utekeleza hadzina lahao umunwaidi usonuma raisi ni ahli yahe ni warwa mzingiza hauomba umuri mle unono na taufiki wa Mungu harumazi dhamana zahahe zahao ezabili dokaya ngwa shukuri yao kabisa he namna rais no wadungana naye watukuza lebavu watukulizo mji waje waswalie idi hunu haukaya siru zambanadi banuino haki ya haina mji wa daula ulo harumi daula watamani waswalie idi naona rais jenda mna wakuswalie ze juma naona abingabo lazima omji nelebavu watekeleze shukra hizo yabililo furahi he namna he hawa ya amani rayeshi harumo mwezi huu mbujalia idum urasiliamo inusha baha ya ukaya sisi wakazi wa Hambu reshelezizane
kabane hambu yona miano na ntsimbili denti yamba jini nenti ya hambu ido hamba ti ya karibu dembili haukaika na amani wakati kao emasultani wahe mabavu yao wakaugongana sha wakaureje hunu hambu wakaushilana nao abinge hawa hiyo ya amani ni lazimu makaimu wa mji na ushababi ni madhamana waibirilie hali ya ukaya itikeo wala mbajini wejazaha juungu amboko na ujawira hao wala bambao weja mchuje amboko na ujawira hiyo dhamana ya hatusonsi si wakazi wahe hambu ya wanata zenongo hizo sijiri kama nuye karamba zepare zo hambo za serikali naam waunda koziwa shaze pare hizo za ho wakazi urowo magari abira warmaze pare ya serikali au mashashe alisalisi abujabo ikaija ya ukaye magari katujawira yabo hiyo hasara ya ho wakazi pia shati ya serikali sisi haina mndu kujuja utarumu mazambaye kujuja utarumu zenye bazari sisi neke mndu mjima neke mraya neke mji kabati haki ya ukayari tarumu ezito za hatu kanda au timizi rizingarisho bahashini rifereshe rais he mitihani mili yaenda zinyakati zinu njimuhajana ujomaha unu yeza parihano kaya haifuzu yani wahandani dohongoza zenti haule kongomanyo la heze daula za Afrika wajalia atimizi uruma huo atimizi mtihani huo wananya wakawamtendeza wafurahi wamfereshea abenge yo haki sisi lono fahari ya ukaya yemhunu yemnunda sihunu sisi wahambu sisi wa mtuje ranyise efuraha hiyo na sinai furaha bili na ukaya hende mtihani nyumeni banu wa gizama mtihani wa voti wajalia wakauswarifu ze voti makungumanyo ya daula za idara za daula za kauswarifu ze voti waaba yeye ndia hunda ze voti hizo abege lazima rimferesheye riombe Mungu ya ule taufiki harumaze dhamana hizo hafainda yahe entino wakazi abenge kai toka erisala tiamba nai yabo hizo fuvula hangule kosa kati yamba ndu yo taufiki ya Mwenyezi Mungu haizo idimbaraka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi Mheshimiwa Rais wa Daula ya Komoro Al-Imam Al-Ghazali Uthman, kwezi Bwana Mufti wa Jamhuri, kwezi Rais wa ile Baraza la Mawakala, madhamana, mawaziri na serikali hato ujimlifu hayo wa huwa daula wantipia mlobanu wanama manotable wakazi wa mji wa Hambu maislamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamdengo shabaha shinu kwezi Saidi Rais he ismu ya hoa Komoro ritekeleze hosoni mwaho omhono waidi wa baraka ngwajo ujailia keidi Rais wali netsumurafunga zikubaliwa hamunga kamgwa benze neze ibada rafanya neze dua raomba zonzi nani izobaho waomba hosoni mwa Kaaba arume umra wala hujuzi aromba mgwe kamgwa benze ke
zihawa shizo zonti pia kamgwa benze zendele Komori, zendele serikali, zendele hali ya hao. Mwenyezi Mungu aunike taufiki ya unono dishatende, ya uzidishe akili, ya uzidishe imani, ya uzidishe hikma, ya usaidie uwasilishe Komor obahanikao do Mwenyezi Mungu ya ukusudia ya unike falike wibehe. Abongo upande huo kwezi gari womba mwe kamgwa benze zenongo hizo zirendehe uhanza Mungu rike na mori zione sinawa. Ezabili do ushukuria na ushukuria Mungu ba ribita Ramadhani ya amani, ribita Ramadhani ya unono, rimita Ramadhani kao sonti pia enamru hafanya ibada hana nafasi batina batabu, enamru hafungua he nafasi yahe batina batabu, enamru hanomba maji he nafasi yahe batina batabu, maana hata jehondo wakati lonono envuwa ngetingo hunya. Amonge iyo neema kuu Mwenyezi Mungu hajanele free hapa, alhamdulillah rilifungua ndo nano mhogo nembatse rizihundu hauna nafasi uka mwihanti shindo ena mraka hende hule enrovi no mhogo nembatse hana nafasi yakanza ende folo ende apulwa shehitwa yo hiaria hahe akahwenda shaze rongozi kaha tartibu alhamdulillah rifungua ndo nana ubeshela marhaba owanru wawahimisa wantipia wauzingiza auka garibishela marhaba ranguwe waziri wa ndani hatonde waziri wa edifai mwana hangu mzebel emhuwa hele jeshi emhuwa polisi emhuwa gendarmerie ngwabashilo marhaba zijitihadi kao hontini muongozi wa hao wabirilia nti ino harumwe amani harumo periodi ino tumwini biri karjeshi ya ajali ya ajira alhamdulillah tia pareni ekaijiri hawangu tia dahoni safara leo karjesha mwana haba umzaze yabisa mbahindo unyungu ya haba shaze nongezo zonti pia zibiri ha amani hatarjeru waswilo kwa leo angengari shukuria Mungu na ubeshela marhaba embanongo manatamba ukabana mrongo ile tina la Komoro embanongo yaritambisha mbabisi wa Komoro harumwetu muinu do mwenje yala kulli hal yondesha saka bananongo itonasha ka manu mwanadamu yeupanga mgwe ufanyezo wanzao raisi azali zijitihadi zahe no mwenje karna ushido zamba bahai na mwa hasitwe isha milioni kada zitolwa zile za ule moteri zitolwa zile za ule cha abonge ebanu eshiloshi endeze moteri edo wendo wezula ende mateknisien wazibirilia umamwe karutujua abo ikaulazimu ritunde abo shakarnato shide na mwa batotola milioni jana bendeza hula moteri enso abili yamba tija monsieur le président kairi zenongo hizo zitundwa zangaliwa emamwe ngabonongo hindi na utaha ukirali ba etumwini embiaste himzebelu no hahe basi bajini wafungue etumha nafasi wakaweuni shahunu mabavu ya baki ritambi hambavi abangeri jo uomba ezafanywa mbajini zidungwa zifanyiwa remba bavu henga sijahu haraka zilahale rangwe ntureisho ke hazia mitamihuliyo ya homwenje wajua yandisano hata bake tuhisa ebanu wandu wanikwaze dho amanazinu wazifanywa wandu wangwa udasi au kwatirasi mane mashirika wanikwa uzenongozi ngwatingu lala wasi wa watren areshelea epare ala yala kal taxi ujahunu namna rata bihe ibitamaha jana na hizo kilometre 12
garijwa uze hoteli ndeze cha uzamba zifanyiwa zenogwe zonti place ngo trainer tugona rangi swaje ondwala la wasiu hakarutwelewa zenogwe izo nazitunda mbabi baba netwa maho wa Komoro monsieur le président ngiyo nawe na singaro nao za alama karono zinzia zafanyiwa karonao etabirado ambezanda zilandabo aronao EPP no penye l'hôpital el maruf garomba mwe kamgwa benze 2024 bane kamgwa benze ukenda muwe nasiri ritsamie kamgwa benze abogene zaba kiwarambia ngari aminio kangazi jo ufanyishia gomna mbugu natoka utio kama mdongolo wa Komoro na ushukuria wajao bora henda harumwa vote nguya rasulisha kheri ngwa jaila wa unda ze vote hizo abonge bwa Komoro balaze vote ndemfumbili enamna raona no waze watu banu ekaze vote zibire hemfumbili eni ya hunda ha hundu emfumdaro na mrutso balale kono de halawa hendo honze uwendo mbani uwendo biro hende maisha yodungabo yaendelea hata mahamita nijo ubira onraja jafanye fotiza saa abege detara morilonio siwa saa do Komori wa hatu do Usilamu wa hatu wazanzo zidanganyiwa sababu kartujwa hidini kanzo ziranganyiwa kainti hatu inuti ya amani inuti ya mdungano inuti ya mastehi inuti ya Usilamu kwa Usilamu wa hatu uzaidia uamba ondo wa januo amjojo uroha banu nende ntini mwapanga batinari alikumopo shoni nende nafanje se haja zangu watu wanzoni waone ndeje gamjohula lale ni atamiuriha na wala ndo atantuwa jua hata hasonti pia abange ongazi ja ubongo anzo utolwa na nyinga nyima zahidi ngamonao banuka ujwa kwamba ni tista tirende jitsanzisha mhawada thumani huka tamfule wa mailiho nere hebatizi ngamanyi haunu hamtahane rea jati mrumia chodo mjibu halafu uaminifu na ujulana uaminifu na ujulana uaminifu na mwelewano uaminifu na wanzana senongo hizo zonti piyanga mwanzo mzitowe hasibabu yezi na utahayezi na yezi yoko ni kamrumungu koni kamrumungu gasi wandu wenji asandro baba wenji asimano tablu wenji arimwe masiwa neta ufikija ndami kamido njeni menirongwe bana yomgude afanya abange na ristahamili rijuka banu na banu ngamwambioni bwana riwono arimwenti yenu ena mnduko tawalenti yenu yetoka mndu wa amani shenda mndu wa ufuwa bwekaja pari tawalia na bohe dazembio hata arewonunga bokula la rukuni wende wajusi wamba nsoko president taunu na abunga bwandu wakaenda mbio wahunde no kwaje uhunda wandu waritawalia pa yandu kao wapole abange kufuru na dola uso zokasitawalisha mndu abange watukufu mapere wa Komoro bwana rais ngari aminio ka mahamitano ya kabile kamgwa benze ene ndogo Komoro ya kaulazimu wa hunde gwa johi hunda kamgwa benze nani ze programu za wazifanya pia ngari zirambwa amgenga sodingo ni mwaho na husaidia Komori pwengao arimwe mitsano ya mahamitano ya kabile abungabo leno ngari hutajiao wabadilihe mwendo manara ambanga ranzwe rende haruma emergence pana 2030 yo mahamitano unganzo babadilihe mwendo
ganzo babadilihe maendeleo ganzo bake wandu waaminifu ganzo wandu wajo amini zo wafanyao wazidunge wazendese hata ziwaswile kamgwa benze wala wandu wabahashishi na jau na wakehule mbavi aranzo wandu bakwe bashishi hao de komori de muhimu monsieur le président ba ena wakomori watojozi Paris abantu leo wadunga abantu ntsuwami nukangoje kufanya rongo kwenda mndu wayi kutsamba mine lazima ntende natsojela watipula nezito Mungu monsieur le président ngari shukuri yao emahamitano yabira izo wafanya nizo joka ufanya ngari shukuri yao ba hutsongeze komori leo kabati mruti jua kabati mruendo bahanle lo hado amba komori hado zoka ihonda huvye kanti eleza shaba hao enda mreda bana ba mimkomori ngutsojula tutu ngulwa sababu hindini ijulo hasibabu ndo uraisi wa hao rangu watawalenti yenu enamna uruma wensi enamna uibali yao rupande wa siasa rupande wa msomo rupande wa unono rupande wa akiba upande wa heze nongozonti pia alhamdulillah rupande wa amani ngizo mfano uharimo ule mengu ngizo mfano zono komo bamnanti hamando hii norino tewa ne bank mondial uka ngasimengoni mwezenti zilonono upande wa akiba izo pia ngazija uhenda mnenti bali wao hena mnazenongoze ndao haina mdu pia ngondo mbio ngarizishi yao gariziwa nao yaje huzi sa monsieur le président kwa kamtsanza mbahindu mrumie ngabo izo mdenga ngo azumu mabukaraha amongezi wamka amtidwa mbara haina shijo huja na mtsombali kanga mtiye mje mdone na mtidwa mbara na mjobalaja na mtsobeshea abongebo akomori wandu kaunela Lailatul Qadri wandu washemeza nkodo abonge Lailatul Qadri ya hatu ngari onao kaizo azali yafanya rangu yatawala hata lelo imaraisi wabira kabati yafanya nzima abonga mambo ngari tahausi wa Komoro ari ombao bowana haina mrulo nafikira ukaya ngena hamu ya henti yenu yende usoni ngena hamu henti yenu kwenga udingohi najia ingari ya wananyawe ngari raisi azali henti yenu kwenga udingosi mratiri hadaye bakabati mrujo kufanya muujiza ngarishi yawe izo mambao ngari wanao na mje mtsanganyi heno na nyanyi henti ipwengao bari wono si alama ka entino ni sandu watanganyi hao badima botofanyishi handongo njema kasi nguna warehemu Said Ibrahim na Said Muhammad wakahunwa shidana hata shabo enda waishilizana watanganyiha watopanga entino wairengeza taija autonomia interne rijari hundu entino banu rione blaneve ribo watanganyiha wende sata rihundu independence nizatungeza leo ngarambo ngarifanyo raisi za upresident abonge abo nizora nzore ndenge hutaji yao ya emergency inge hutaji yao sonti pia ina mrabale mnaijibwe yavurize ndizo nongozi fanyishe namna lazima abonge wandu waremao yezi amina kinu kangabo wenji koze fikira zao ngabo zilona na una raisi azali abonge gari watsahao mje mtsanganyi he mbalenti inu ekamgwa benze yende usoni abonge gari hombao dua monsieur le président Mwenyezi Mungu yaunike taufiki njema yaunike uwezo yaunike aina nogonti sha utitoka irumbi ruvu kashilele mwana okay wakati bakemnapi sha irumbi ruvu abo gamsumeso wananu na yukaina mbyeto johambezo anzao afanyezo anzao hendezo anzao na boti jao sinamna ule mengu wakati
abonge kwezi monsieur le président sherubisha una shizidi shasitoka 100%. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewa Jukaribisa Samahat al-Mufti. Saidi Rais, mawaziri matukufu, Maislamu, rasangani habanu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Handani ngarafesheni yao urafunge Ramadhani rayasulisha ha amani arombo Mungu ikese Mungu ni mwandu wa rahuri emasu ya jana wakamtume sallallahu alaihi wasallama amboka rangoma ndo mwezi Mwenyezi Mungu toka jumora huri hata mwezi shenda ani do siku wa mwisho wa Ramadhan Mwenyezi Mungu yurahuri pia ila wandu waili watu rahuri demrulo na umani ndaine mananya Mwenyezi Mungu amboka na mwarensi wao wende wasuluhu rago obongoe utajiruhu wa hensi ya hatu de amani obongoe na rishangirie amani rishangirie rais wa hatu rikebazima ribirile amani ya hensi mwanadamu Islamu yewangalia ezundo soda ni lewo yonsi ya Kiislamu hamadasi mreyo wangalia ezundo Falastini yonsi ya Kiislamu hamadasi kabatu lalo hasiwuha au hajaharoha umwezi wa Ramadhani unu zaidi ya siku jana wa hafa harmansi ya Falastini mafu amani obongwe kabati neema nkuu hamando kasonsi pia ribirile amani hensini enamrujo kahanza yedanganye rijulize madhamana wa hatu wala watu mfanyie rumbi okay rumbi kashilele mwana Mtume sallallahu alaihi wasallama hamba mfaume yeuto wanogoke Qur'ano keshinduzi towa okay Qur'ano hamba kainu halali no haram bas sisisabu lakini la satwa ya mfaume yehu adabisha ula ya tadia zenongo amani parhani abongoe ngarombo Mungu rikena rishangirie era iswahatu Mwenyezi Mungu amnike umuri mle na taufiki ili zenjema ya zandisa ya zitumizi ya jafanye na za sana ngwari aishi ha aman ngwa hifadhi maswaya hatu rikebazima rijulane rijueka eundo tajiru huwa hensi wongo Mwenyezi Mungu narisaidie mswanza nikemde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afu minkum. Arjukaribisa mtukufu rais wa daula yartekeleze khutba yake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mes chers compatriotes, Comoriens et Comoriens, de l'intérieur comme de l'extérieur, comme de la diaspora, bien sûr, honorable assistance, ayyuhal muslimuna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, j'ai l'immense bonheur de m'adresser à vous tous pour vous exprimer mes vœux les plus vifs et les plus chaleureux de bonnes fêtes dans la joie et le bonheur.
Mes vœux vont également à l'endroit de nos frères et sœurs des communautés musulmanes du monde qui, tout comme nous, ont observé avec piété ce mois saint du Ramadan. Puisse Dieu accepter notre jeûne, exaucer nos prières et nos invocations et continuer de nous guider vers la voie de la foi pour plus de rétribution, mais aussi celle du pardon et de la tolérance pour plus de cohésion nationale. Cette célébration est l'occasion de remercier Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir accordé sa grâce tout au long de ce mois sacré et de nous avoir bénis de ses bienfaits, et notamment la capacité d'accomplir ce quatrième pilier de l'islam dans de très bonnes conditions. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, dans la tristesse ou la maladie, ont néanmoins su entretenir leur foi en Dieu en multipliant les prières, qu'Allah le Tout-Puissant perpétue sur eux les bienfaits du bonheur et de la santé. J'exprime par ailleurs ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faciliter la pratique du jeûne dans notre pays, dans la tranquillité et la sérénité. Qu'il s'agisse du corps médical, des services de protection civile, qui n'ont cessé d'apporter secours à celles et ceux qui en avaient besoin. Les opérateurs économiques et les commerçants de notre cher pays, qui ont bien voulu faciliter l'accès aux produits de première nécessité en appliquant des prix défiant toute concurrence. Les forces de l'ordre, qui, comme à l'accoutumée, ont veillé à ce que la paix, le calme, la sécurité continuent à prévaloir dans notre pays. Et ou alors nos ulémas, qui, à travers leurs prêches quotidiens, ont su nous guider, nous éclairer et renforcer notre adoration et notre foi en Dieu. Mes chers compatriotes, comme l'année 2023, cette nouvelle année est malheureusement marquée par la poursuite des guerres fratricides et des crimes multiformes. Ainsi, au moment où nous apprêtons à communier ensemble pour célébrer l'Aïd, j'ai une pensée particulière pour nos frères et sœurs de Gaza et de la Cisjordanie qui ont observé le jeûne sacré sous les bombardements meurtriers, les privations humaines et les autres atrocités infligées par les forces israéliennes. À cet égard, je lance un appel pressant à nos pays arabo-musulmans et au monde dans son ensemble pour qu'ils se mobilisent de façon collective et engagée en vue de chercher les voies et moyens de mettre fin rapidement aux injustices que nos frères et sœurs palestiniens endurent sans aucun répit, mais aussi retrouver la paix dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Ces deux dernières années ont également été témoins des changements anticonstitutionnels de pouvoir intervenus dans certains pays africains, mettant en péril l'ancrage démocratique dans notre continent, ainsi que la paix et la stabilité que l'on croyait enfin garanties. Toutefois, je suis confiant que les efforts en cours visant à favoriser les transitions démocratiques porteront leurs fruits et à cet égard, ils bénéficieront de tout notre soutien. Par ailleurs, de nombreux pays dans le monde, et plus particulièrement ceux de notre continent africain, ont été frappés par des violentes catastrophes naturelles qui ont fait de nombreuses victimes, des blessés et des sinistrés, et surtout
parmi nos pays voisins à qui nous adressons notre solidarité et nos sympathies. Ces catastrophes récurrentes doivent nous interpeller et nous faire prendre conscience de l'extrême vulnérabilité de nos pays face au changement climatique. Nous devons en effet agir en conséquence et vite pour atténuer les effets du changement climatique et plus particulièrement dans les pays insulaires comme le nôtre. Mais l'année 2024 est aussi celle de l'espoir. Avec les élections libres, transparentes et démocratiques qui se tiennent un peu partout sur notre continent, que ce soit dans notre pays ou comme ce fut le cas tout récemment au Sénégal. Ce scrutin a confirmé la maturité politique du peuple frère sénégalais et l'ancrage démocratique que nous avons toujours connu de ce beau pays de la Teranga, une nation modèle dotée d'institutions solides et efficaces et qui doit nous servir d'exemple. Mes chers compatriotes, la diplomatie comorienne a connu des avancées notables ces dernières années. Avec l'accession historique de notre pays à la présidence de l'Union africaine en février 2023, au terme d'une année bien chargée, nous venons de passer le flambeau à la Mauritanie avec fierté, puisque cette présidence a permis à l'Afrique de faire entendre davantage sa voix sur la scène internationale grâce à notre participation active à de nombreuses rencontres internationales. Elle a, entre autres acquis, obtenu l'intégration de notre continent d'une façon définitive au G20, institution clé de la gouvernance économique mondiale, davantage, mais aussi la création et la ratification du traité de la ZLECAf, mais aussi la promotion de l'économie bleue et le lancement d'un dialogue avec les dirigeants des pays en crise sur le continent. Elle a en outre été l'opportunité de prouver que les pays les moins nantis ont aussi la capacité de présider effectivement aux destinées de notre continent africain. Je tiens à remercier à cette occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr les pays et organisations qui nous ont apporté leur appui inestimable et leur soutien conséquent pour mener cette noble et existante mission. Et permettez-moi d'en citer les Émirats arabes unis et la République d'Arabie saoudite, entre autres. Par ailleurs, notre pays vient d'intégrer l'OMC, une belle opportunité d'attirer les investissements étrangers, surtout avec le grand potentiel du marché régional qu'il offre à travers son adhésion au COMESA, à la SADC et à la ZLECAf. L'année 2024 sera aussi celle de la réalisation de projets de développement majeurs, à l'instar du grand hôpital de référence El Marouf qui ouvrira ses portes, Inch'Allah, très prochainement. Nous aurons l'occasion de mettre en lumière toutes les opportunités qui s'offrent à nous lors de la cérémonie d'investiture du 26 mai prochain qui va consacrer les élections libres et démocratiques que notre pays a tenues le 14 janvier dernier. Je tenais toutefois, à travers ces quelques remarques, à rappeler l'impérieuse nécessité de consolider les valeurs d'unité, de solidarité, de la paix, mais aussi de se rassembler et d'aller vers l'apaisement, afin de mener avec succès les réformes que nous avons besoin dans notre marché inéluctable vers l'émergence d'ici 2030. Et permettez-moi de souligner, s'agissant de cette cérémonie d'investiture, que notre pays est connu pour être une terre d'accueil, d'hospitalité. Et je compte alors sur vous tous pour recevoir, comme ils le méritent, les hauts dignitaires étrangers qui vont honorer ce grand événement par leur présence. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, avant de clore mes propos, recevez mes vœux sincères
de bonne santé et de bonheur en cette occasion bénie de l'Aïd al-Fitr. Puisse Allah, le Tout-Puissant, accompagner nos actions en faveur du bien-être de notre peuple et du rayonnement de notre pays, mais aussi de la prospérité de notre continent et du monde entier. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lukaradiri Shekewale, shirika ngabando watuwahi watu zakatul fitr, ajende wa ifanye sunda hiyo, okore ambulando dondo rifanye, ngio na faida zinji, ena ujoshinda ifanye, nina ulona zidhamana hauzin shida za huifanye. Yabo handani duzingara shabashenu, nimbushirie ni buwa kumori. Ramloho nunze wa hundani rwalobo nze, idi njema ya kheri kamgwa benze, na amani, na unono, na unro kamgwa benze. Nimbeshele marhaba buwa kumori hoji mlifuhaji, namna ratsanga nyhafyo nsipia umwezi unua bira, hanamna hamali za hamba banu, wandu watende banu, rapresi, ramufti, kaza nungozi bira amani, mingabo ya handani duka arishukuri Mwenyezi Mungu. Na shukuri Mungu baka wacha hata hasara. Shukuri Mungu edi amba wai kagujorizidia. Wagena shukurie, ajarizidia haukaya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Zene maza Mwenyezi Mungu kanafshu ziwaza. Wagena tumshukuria ya ajarizidia kama gabenzi. Mingabo kwezi watukufu wa Komori na tanganyeri shukuri Mungu. Hazinje marenda harumenti inu ranzi hali hata jemdaba. Zama bani prince mufti hazamba. Ngamombo Mungu kamgari hanamu arjuka kufanya seminar harma education nationale tijo hanza ramba education au malezi tilo msomo ba. Wala mrenda lekoli kasa halelo ranzi. Ngamombo Mungu bo president de l'Aziz bo mufti ritsanganye sonti pia ze kanunda ruza henti inu da zinshivana da siwandwa siasa nuandwa dini nuandwa milanansi izo kanuza kana haini wandwa kanidho mana hao wazingare henti inu atawaha wage Mungu hibenza Mwenyezi Mungu harlauza handongo zinji wala nabula kumshaimina khawf munoka khawfu do fikir kabunduki jaru no covid aba hakolera nguna hafadh ani khawfu ngarwona ukange njao heze taratibu zuntipia leo inu kandondwa banzia bahari ngabo voti yabo yo siasa ngele inu mndunguto bombo msirini ambe Allahu akbar awandu adini nganyi concerne mushede ngele ongar parao niralo zemndo remezi fafare le majlisi ndiri biyazi ajapi hemba yendwar parerile ende ya ulawa nwandwa pemba hindu abantu amenlansi banu mkauni kwa examen hiyo wenge examen nkiwa zekano zondaro shahabu sikitifu nyonti pia baha ranzira nge independence mhatsi kabwe hazi ngiyondwa siasa shaila hazi maifa banyu nyondwa dini nyondwa milanansi mazingarenti inu randos kuwazungu wajabanu hata waroha gujaisha mkumori ambange katoliki hausikitifu haba hainu donja hormo katoliki akamzingarenti wazungu wakamoroni wakafomboni wakamtsamdu wakatengwa toe magari waroha ejuma wajatsa hazela tete homsirini ondwarambi watawa tutoe la tete sha mzingada zezo maana wangebanu hata wararinga uhuru ketula muriziye wangebanu hana alwaqt mandam hankwana manku yauka yutubu hastaghfiru izwezi nyamba za tau kwa waji wa ushatwari mwambuda shamanna mwuga ukanti hafikiri zenungu zilatufanya nayi abo hatubu sinabuzirenda tena habo astaghfiru wakati uja kwezi watukufu wa Komori yaukari tubu ristaghfiru yenema ya henti inu ya karumenti inu ya hedini ya zingarwa ni wandu watuenda Azhar watuenda Medina hama mufti wandu bokode tasbihi Allahu akbar subhanallah
de daira shawazingare dini hiyo nondwa milana wa hinu waitukuza basi haba haza examen hizo ngasine wajibu ya ukarudi tena rangalendre da hiyo jerinko wana ni wajuhu kama Mwenyezi Mungu apenzi bamoneza jira alhamdulillah hata baha wefariki mndu ngatanganya hao ntumbili ntundaro lifanye dua rijentswa shenda rijarbaini izo kweli ndugu kwa sashe hankwamvelo boshalati dezibe hao mndu balanga bo tukhfi sudur haukeka uja nkwesa she kuna huimeya hawambe tena uja tena wakati hamka tuyo ya hafando eyo mndu hindi yode neema rankwaru mwetsino nyima soma harumazinsi zankare ya mwamzijwanyo tipia ka mrehi fahama Faransa yunda wene fami bahi wajukipe nao besi wako undaba khati do kuja makabala wajawa saliwa haruma ya Kaaba shuwa sangwa tungu saliwa udahoni inu anduhuzo yu hata mnuguli ibo barzinge mru ya fanywa ya timbe ngongwa liba unge mru ya timbe wange enema iyo jabu mfti bo prince haraka rizingare miuzamba na utalega mjo samihi ukaya hoshukuria neema ye muhimu wa an amala salihan tarlahu hakayo idungana ni aya rabbi auzini an ashkura neemataka allati anamta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarlahu ze sura mbili za tuwaze aya hizo basi watutia hapo itotulabo an amala salihan tarlahu ndima ba adkhilni bi rahmatika madka salihin ya bidi amba aslih li fi dhurriyyati idi tubtalayka na muslimin ibenge kwezi watukufu hamade na hamba tijikaza ndabo tambati na kamle sha ikawajibu bukaza nungezunze shelezizi wengi abo doka ya narshukurie Mwenyezi Mungu shukurie ema daktari wa hatu na koze pa alhamdulillah kawa kahashiri sur le terrain juziti la itandanga mjomtuje kama haribi jati ndwa ziyunziani ezajirindi hadi ma gendarme waja wazima gari wasiso wandu wankamba hindu wafunguwe ngawendeza umuhao haukaya ngwanzo chauffeur alemba hindu atijwendo nziane ndi afanya accident hawala ndolo gari ne kakaja namba maji wajafunguwa wajo mti ya pression bangela lazima shukuru zene maizo bangaba de maduktera shukuru tena mabahazazi no wali maji wonti pia no walozi irwa shukuru alhamdulillah haka enamna rashidiana karfanya tartibu wakeze maadili za urumi armetu muzika alhamdulillah wango pande huo alhamdulillah le fria pa mashallah na le popoi mashallah zikazinji ngejera mbemba tsene zintsambu izo zidungu shamuhimu de le fria pa le popoi de la kaji ngeo muzindoni wenge ngarshukuru Mwenyezi Mungu nimshukurieni kwa mabahazazi nimshukurieni nyima jeshi hao le force de l'ordre hao de kine police ngwa hibenza miuzamba kadu zinji bufti lazima ufanye tem ya he hadisi ya he majeshi idhamana he majeshi wakomorwa ile wakanti dhamanalo wazungu Mwenyezi Mungu aide hamba wa'aidu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl lazima ndo kina wandu wa udafi entia hao majeshi walilama de madui dene mapolisi wanda ne madui ya hokomori wanda kadi madui kompyuta wanu bahan na bonga mwanao wazungu haba ukaya tujamjamba hendeni wanti majeshi la nga Faransa waja wakatibanu bob denari hakabanu monizo afanya hende zahe hande hafu sharuda habo jumashele juzende Haiti hawa preza hiyo tena moneza jiri hausikitifu boya roha wajara isibanu hajaha para mamberse nditse na hawa beha banu wende sawa shabanu ye abani ya hensi ya hatu sisi lerjo hizingara wede ujo hizingara wawe ebangele weyinu wana majeshi wala pia ni mapolisi wala wakomori kabati mji mzima hauna bajemnji abaha kumeda
hangu ajana bekasi karti na jeshi au karti na polisi au karti na gendarme. Wale ukao fanya ghalatu lazima yasume sonti pia miamja asume pande wa hangu ndari yasume akawala wana wahatu hata bahanga mbonao majeshi ngwa ulwa wao ebenge ngaranzore liwane ka emajeshi ngwa fanya wale shatungarisi uhao dabwalo hashiri bahamdo amba alert basi kamba alert ni mdo urambia njonda hatatsaya basi hani jeshi ya ka permission ya karma vumzi ekalinda ya paro etoro haja yani tukhfi sudur ezunguza hili zambao ebenge lazima ngwa una wajibu na haki ajozi ngala sha sijotabu akuma rimelewa ka waladu wana hatu ngwa rifanya o hazi izo mufti ya hamba banu shatunga mlaroho bangu masiku hende nkurani ya sima hula wa mtamdu hende nyuma kele hula wa fungonde hende nyuma shuwa batinamba uhara badi kakujana mbahi ndo kutanamba karbira dabo kanga bo majeshi wewe kuna ujambia kama mahala fulani nsubira bamjo ulwawa bange yone masha izinga rani majeshi wa hatu ngwandu wanu kweza tukufu ngiladhimu riwa shukuri mtonkaze matso kama jeshi mtujirongolea mabahanti jeshi mtonkaze matso hata mtujirongolea amrangolea majeshi shatidabi mitlengero treta bahanti jeshi yabo kweza tukufu yele marhaba abone zabira msijwao mwa 2023 wabira matabu zinji za dangaza tabaha na dizinkodo zwanao pia mufti hazamba bandondo kana fanya hadhar ngabo ntiza Kiislamu watu mrujwe mwadahe dahubi ngabo ntiza Afrika tojua mrumshenge dahubi na sisi mba Islamu sima Afrika yezi jiri uhula imana tojo jiri unhiti imana tojo jiri de karta nganyare twazi fatha rumbo Mwenyezi Mungu rudi haidi mdu harengezwa mana hahe nyidi wahaba nywa Komori ka mzia mro yehuzia rahawe jasiha hatura soma ukaya vaut mieux prévenir que guérir majeshi na katwatwa ze armu bala washindwa shaye nkodwe njema yembana nkuu dokandwa fanshauri hata zengo stijiri nabo hiyo dhamana ya hatu sonti pia zambwa ban na relele shana mweshele mufti baba hamdari mwana pingo do hafungwa mweshele mabamdari wana watoto wadora mnapi zo kweli sisi kaura mbiyo mdatujore malepi kaure male pionzi ana urema basi mdu bamgwe batozi baike urombada mundu ibajao akeka ujoda hodi kusubutambia mbabao kabani tulwa yeturda hureme akaguja ula wabure mwanati wa mzima wanu wa handu pia hausikiti formalisia lawa haba hainu mdade mwana ngwadu hafungwa Ebenge nzauri woni tartibu ya hebale zirejeze tartibu ya hemelezi iyo de jorify nezi mwajale leuri wande zenkodo zinu zitijiri ezajirwa na nyaswa Palestine hejo niside mama Israeli wa ifajao dunia kamili wafunye matwa mabaraka batini ngozijiriwa wabwe matwa mweza Ukraine na Russia sheza Palestine aribalaka batijiriwa sha ilakza mamezi warikao Mwenjela zimarifanya litweze fatiana za fatia nyezi mwajali wahunde amania hao wahunde ardhi hao yale mwahunde nyezi mwajali yershinde nda tsambiye dare bitil maqaddas inshallah hizo ngazi hundao na jesu wasiri ngazi hundao Yemenia ngamjoza jiri Yemenia yonti ya Kikomori wa Komori wakawenda ihondodondro banu sisi la oji na omeru jahon banu juzul Komor ilati kamari ilati mwezi ilanu ni angwa unkoho basi wandu wa imeni wakaudo wakama makomersa waduzungi yaku wajahunu barejamba kakuna fi juzr fi Komor rekarma isi wangabwe mnandu ni wahatoi yamba Komor ngono ato Komor kwa jamba ka les îles Kamar ngamba les îles Komor les îles de la Nizo kwele omwezingu yangasomweza hasi ngoma hala pia she origine Komor ila Yemeni ataskunenda hiho wahanambe hadisi hanikwa na nuni wauti wabalia sijabeti salama
bahibu na shaweli ila ba ewa kweli we nkoho shamengo mwazi siri za Mwenyezi Mungu koho hunu yetu wa mnahindi wa bla iyo geja kale mnahindi ni wa mwewa bahize duniza zalwa yabo zitie mnabla unaweza siri za Mwenyezi Mungu kabansiti sauni mahala dipi nuni yalai hoboko ichoka anuari pia ichoka zidu ija hunu ya jayausa wanaruha bala basi watia mnabla wa henkoho ya hato Emunge kwezi watukufu lewe idunga nzo haraka lituze fatiha Mwenyezi Mungu hafadhi nchizo Mwenyezi Mungu hafadhi ne mabaya ukamwa benzi Mwange oma haumono karinkazo manaze na African zitekeleza namna bokwa alhamdulillah ya dunia pia washukuria shabo prince mbeshe nchwa kaujuesha kakabana ngo tunasha wabuhandu wakomora mazila ndabu njafanya no zahangu hata labatani hata njafanya na we dunia kamili ranzi nku pia ranzi Biden ranzi Rusi pia wananzishia wakaunifereshia zengwezo la bajua kwa mbaka zilanda bula ujafanya no ngula tukamhadani yo desha litijori mahsuda kama na rugwetu nasha kana ure mahsuda wangabudo shukria Mungu kwa kaza maana hizo ngamzambu shatungana na tekeleza wakawa nama wakanizo wasomu hanami ya wakana experience hanami shakomra jo subuta roho ya rumeti ya hende bonze heze tabu wakanizo harumaizi shami menasonga leo harma mahawa kamili na ka president des affaires étrangères daboka mzingare amani ya nchi wenga mumshukurioni bongo ndo akaonkazo manaja tizamba kati munde bahati kati mundi habanu wakati unu sha enamnensi haja hata waswili ila densi dankwazi dhamana shatindami ngwajale nsi itekeleza hakambaka amani badu tikauroha nefajezo lazimu nifanya harume dunia kabili haumaka amani nsi akarma amani jakana hata baharara ngabwa mshukuriyo enema yo izidi alafu haba hainu zamanazo zitekeleza litongo rihundu faida nyingi aka enti julihana waijua wakati wakaonkazo wa maana sha isla rafaja bonze huso wakati na bahe communication liyo enti yako mari julhana wangabwe lazimu wa haundu 2024 lifayin tartibu ila emergence na maanzo rijenziani reaccélere haraka iwaswili hena mna enti ya julhana shabu mungu haibeza rejeu di amani nu salama zibaki ilitonge wandu waje abukangabo amani na usalama ngabo na done economique muhimu tena ujotunga waje doka hale nsi hatu ikayandwa wisamila habitant haina mnazo investise yamjo kahulizando wisamila bizambi sabu katsambili mahazo udakwa hulamba hina mjo kahulizando kana huji habahanga umnabazile kafu ekaja ha produce hunu kujohuza hunu auze Tanzania auze Kenya auze Afrika kamili iyo marsheti miziwi 1 miliari ya wanadamu ngabo kasisi rijari kreze condition ze tartibu za kamnujo karma amani na usalama andware ntila vumbula bande mna mashintu la na lawe mna haba shishi ya lawe yake makini ukabaka jahunu ha produise ha transforme gondwa huze bonze kasina hatambata bushaba singa rundao akabwana kwa juhunda haziwafanya na iyo de hotu tabu nkurlo niyo do bura howana wajawe rengwa werumbilwa wenda wanjia harmazitwabia boko jalazimu hata ebonge yenti iwasule darja hiyo ngaromba Mungu Mwenyezi Mungu ajanlie mahaulu ushinde recapitalize alhamdulillah ze vote zibiri monoye coïncidence huna nyaswa la Senegal wala Senegal ukatrange independence la kamana no wazungu odo akauri représenter diplomatiquement bonze mitse de Maroc 78 basi ambassadeur wa Senegal daja kahundega wa aeroport wakauri représenter son tipia yode tare hatu da Senegal Mwenyezi Mungu ajanlia marais wadu pia wa maintain les relations hizo hata ijeunda baha Senegal na Comore hamanti nzima malgré que distancing yo hule wana hatu walwe ngwa ngwabiaoni heli warengwao heli wa Senegal wako bange mwone coïncidence ajiruka rifanya ze vote 14 janvier ba wafanyeza hao le même année zibiri amana usalama Senegal wamfano hebonge aboze vote hunu zibiri tsamila ndabo mwone la nwakavurana azilanu gosko jiri shado kana zila bla msomori somao uzamba bani press kahale basi wanduvura na harame campagne les votes
shekazi hisa basi ula ashindwa di wahandana kwenda hende ha felicite mtu mi 2006 wakati rashindwa ngam Yemenia maskini siparo atambakar shindwa shangar fanyao ko mnabahini rekuru sabana mretse rekuru hiyo timpara Abdul Wahabi da kadre kabini wa sambi timnego telefoni sabati hufereshea nezevotizo mnyo zanalevu zigare hena mna lazima saba mtifanye rekuru na wende izoromba mundoka enamna inu ikenele hatari wasuli namna ukaleo president wa kumorido mtsungu wao izodi zajiri alhamdulillah zijiri 2002 zijiri 2006 2011 2016 2019 2026 24 gasina date ambao le 26 mai basi batina utale harma ukaya mzwa wangu anamba ukaya mandamu tina bakibroti mandamu mzangu mzawari mamrehemu watina utale amfikiri amjo ufikiri nyimdo mwanga la internet ekanga bonti mbili undrahu zilona date nzima ya investiture basi bando amerikani dasi shazanti pia investiture yotobadilihana akazi futika jabira ndoko jawaz fund botukam na taratibu ngabo zilaba jawuzen kodo wa wana hata wajoka ufanya ze voti kwa tujua wajo fanya tunda hivi ngajo tola tunda hivi sao kale winunga sina mahamengo mili naya rirete date ya 26 mai kado rifanya wa investiture yone malazimu shukuri ngaja le wajuja banu wadunge date yo ikaye yo neema yo ala mankuya wonisika entia hatu ngiyo haruma stabilite wange wanaruwa jiri juzi baada ze voti zitijiri tena kama wabenzi amuluka Tanzania pia rihadisi rike bazima wange abo tishezo hamba bo print shombo mufti ngamwambio wana maana washinda ukanga mitayari rihadisi regezo manarize naka zinza hatu sonti pia mira isi wa hoko mori pia one vote ratun vote one voting wa 54% harmati kombe de % wa vote ngabo ye wabakabo ho dukana lao ajoenda bushina honde Tanzania au wa Komori mga haini mndunge naye haki yake ngina ni wajibu yake hususan izori fanyao ngarifanyao yenti kartujifanyia kartufanya serse wala kartufanya kadha shagarifanya yenti kamili amitayari amumndego ni mazahidi banu kakaba tatamba tabu haini jo kanza jere hadisi ho ndo hentinu ni maendeleo mema hentinu na maudu ya khairi ya huwa na hatu minga bitayari jere hadisi sha ezabira dikizbiri abanga narma investiture rilali kawango mar chef d'etat maraisi wenji hata ngaba kanda jilali ketabamti jebanti nambangu humlazani na an enamna ntia julihana basi haini mndu hatoka hanza yaje haini mndu hatoka bamjo huja shadi jarlalika ni majirani walo karibu nasa kwa jao namba mdogo tsokili bese kwa josami sha mrujo la Brazil au hali Marekani au wala Mexico jahunu ujoka hele waje kaka ngwa hele lazima bangaba kwa jamaa rais wenji idazimu haila ne marloniyo ya ukaini mtingi njema wajeni wo rengwa ndo ujibiwa ekawa jawarengwa nganzo ye nema yori wauniseyo wajibiwa namna warenga bulukaya ganzwe amani yonti pia wajibanu watijitwe shade kinyume wajifahari wa haja abantu waroha wengabo tishozo hamba mufti shele ngamishwa na hila na gara hewe mtsorongoza ngabu mnogozi nyinyi ndiko byamfanya intervention ngamitayari jer hadisi zevotizi hisa zideklare wa edunia kamili wasikubali wabehaze barua za ufereshea mengamu na mdanzo afanye mna hila au yoti hila voti yo hila karohan kenti kama kindi bamjo roha 2029 kama babenzi buje kenti shaba hainu natsanganyihe rangaliye ebenge minga mjo fanyisa fanya haini mnaregezwa mana hahe nganyuma la honi nganyuma mijini nganyuma bangweni ngamrauze karata ngamuishi yao izo ambao bange batike khiana bangako ndrabo ngabona khiana ndrabo ngusamihilo alhamdulillah kautu tafsir shakhiana yunziro halisalis
mange kwezi ngoja laze evenement yebire joka ukale 26 Mei hawari sana zitayarisha hatukaanza nimwambieni kaya iyo neema kuu watu na ufahari bese yode handali joka bjira harminsin ya ukarkina mashef d'etat wararu wane watsami wajeban wajewa tukuze nti hatu wengi awe nti hatu datukuziwa ngelazimu rengezo mana hizo jelizwasulishe kama benze abo hamara sa عيدين الفائزين سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين لازم نجرب فكينا ذكرنا خير كم غبنزه هرمين سنسبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتقبل صلاتنا وصيامنا ودعانا وقراءتنا وتوبتنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا يا إله العالمين يا خير الناصرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم الحمد لله